الله تغشى أشرف الرسل الأطائم وتعم الهل جمعا ما بدا نور الكواكب فلنا البشرى بسال جاءنا بالخير واهم يا جمالا قد تجلى في المشارق والمغارب صلوات الله تغشى أشرف الطائم وتعم الهيا وبدا نور كواكب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا بشمس خافية فيها كواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائم وتعم الهدى ما بدا نور كواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب يا شريف الأصل بك في كل النوائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائم وتعم الهل جمعا أبدا نور الكواكب أنت ملجأ كل عاصٍ أنت وكل تائب جئت من أصل الأصيل حل في على الدوائم صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائم وتعم الهل جمعا ما بدا نور الكواكب فلك يوم وجودك ظهران فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائم وتعم الهل جمعا ما بدا
الوسيم وله شكر على ما قد حمانا من بواهي صلوات الله تغشى أشرار الرسل الأطائم وتعم الآل جمعا أبدا نور الفواكه يا كريما يا رحيما جنوى عجل بالمطالب من توجه نحو بابك ما رجا من ذاك خائر صلوات الله تغشى أشرب الرسل الأطائم وتعم الآل جمعا أبدا نور الكواكب من توجنا وما بك ما رجا من ذاك خائن وغفر ذنب عبد مرأة نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرب الرسل الأطائم وتعم الآل جمعا هذا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا الله عليه. طه عبده من نبي في ذكره أعظم به منانا الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغضب فرحانا الله عليه. وسلم بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا الله عليه. واستشعرا أنوار من كلا متى كنت نبيا قال آدم كان الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزال ينقلني بين الخيار موصانا الله عليه. لن يفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا الله عليه. وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا الله عليه. ظهر الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوخير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بين الهامة بيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا الأقوام هم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشافعين نقضت لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فقرك بانا. ولواء حمد الله جل بيده ولا ولا ناتي الأنا جنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. سوف يعطيك فترضى جل من معطيك كفر عن عطاه برهانا. صلى الله عليه كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal, dari tadi kita membacakan daripada Maulid Adya Ulami karangan daripada guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang dimana keutamaan daripada pembacaan maulid. Kalau kita biasanya ya kalau maulid paginya makan dulu, malamnya baru ada acara dakwah. Biasanya kan begitu. Namun terlepas daripada itu, suasana yang berbeda mungkin kita rasakan pada hari ini, dan mungkin di kota-kota Banda Aceh itu sudah sudah masyhur ataupun sudah terlihat, sudah banyak juga yang melakukannya. Bahwasanya sebelum adat mereka orang-orang saleh, para habaib, para salaf, mereka sebelum makan, sebelum mencicipi daripada kenduri, maka mereka membaca maulid. Apa itu maulid? Menceritakan tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menceritakan tentang Rasulullah. Hakikatnya maulid itu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya kalau orang buat maulid tetapi tidak ada hatinya bertambah cinta kepada Rasulullah, maka ada yang bermasalah dengan maulidnya. Hakikatnya maulid itu adalah untuk kita dekat dengan Rasulullah. Hakikat maulid itu untuk kita bisa bertambah keimanan kita kepada Allah. Maka hakikat daripada maulid tersebut seperti yang kita baca barusan ini, belum habis satu fasa lagi setelah ini, habis itu Mahul Qiyam, kita berdiri membaca Mahul Qiyam, yaitu ketika kita membaca ataupun menyebutkan nama Rasulullah SAW, itu akan membuat segala kegundahan, kegelisahan yang ada di dalam hati kita akan hilang, hadirin. Makanya Habib Umar di dalam maulid ini beliau katakan,
billahi karri zikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana. Demi Allah, kata Habib Umar, beliau bersumpah. Siapa Habib Umar? Beliau seorang ulama besar saat ini, ulama dunia, dan itu diakui oleh para ulama-ulama yang lain, bahwasanya beliau bersumpah. Habib Umar mengatakan billahi karri zikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana. Demi Allah, kata Habib Umar, demi Allah, ketika mengulang-ulang nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita terus-terusan menyebut nama Allah, nama Rasulullah, maka sungguh hati kita yang berkarat, hati kita yang penuh iri, hati kita yang penuh dengki, hati kita yang penuh dendam, itu akan hilang serta merta disebabkan kita menyebut nama kekasih Allah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan hakikatnya maulid hadirin, yaitu kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Bukankah Rasulullah mengatakan uksiru alayya, perbanyaklah salawat kepadaku? Kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak salawat kepadanya? Karena kata Rasulullah, akrabu fi yaumil qiyamah, orang yang paling dekat di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah, yaitu orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Kepengen enggak dekat sama Rasulullah? Pengen enggak dekat sama Rasulullah? Kepengen enggak duduk sama Rasulullah? Maka kalau kepengen dekat dengan Rasulullah, kepengen duduk sama Rasulullah, maka perbanyak salawat kepada Rasul. Makanya tadi dari bait pertama, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana sallallahu alaihi. Kita baca semua sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Itu yang menyebabkan daripada lisan kita terbiasa menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk membiasakan mulut kita menyebut nama kekasih Allah, membiasakan mulut kita untuk menyebut nama Rasulullah. Maka setelah maulid, daripada maulid ini, dengan kita menyebut nama tadi sallallahu alaihi, maka insyaallah setelah ini kita ketika mendengar nama Rasulullah, langsung kita menyebut lisan kita sallallahu alaihi ataupun as-salatu ala nabi. Jadi hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui duduknya kita di tempat ini tidaklah sia-sia, sedikit pun enggak sia-sia. Mungkin hari ini kita mengatakan apalah kita baca ini, apalah kita duduk ini, kan ada ibadah-ibadah yang lain, kan ada sesuatu yang lain. Hadirin, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada semua ibadah yang lain kecuali dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya salat wajib karena ada siapa? Karena ada Rasulullah. Adanya puasa karena ada Rasulullah. Makanya ada semua segala sesuatu ibadah karena itu disebabkan adanya diturunnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul laksana purnama, bahkan lebih daripada bulan purnama. Kata para alim ulama, beliau adalah seorang nabi yang dipandang wajahnya akan menenangkan hatinya. Bahkan mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, satu hari kami enggak melihatmu, maka sungguh kegelisahan ada dalam diri kami ya Rasulullah. Satu hari. Bahkan ada yang mengatakan, yang lain, ada sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, sesaat kami tidak bersamamu, maka seakan-akan kami ini merasa gundah gelana ya Rasulullah. Enggak bisa kami ini jauh dengan engkau ya Rasulullah. Maka ada salah satu sahabat menangis yang sangat luar biasa, mengadu. Ketika dilihat oleh Rasulullah, sahabat ini menangis yang sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan, menanyakan, wahai sahabatku,
Kenapa engkau menangis yang sangat luar biasa? Bukankah engkau duduk bersamaku? Bukankah apakah engkau tidak senang denganku? Apakah engkau tidak senang bersamaku? Maka jawab sahabat tersebut, ya Rasulullah, sungguh kesenangan dan kegembiraan ketika aku duduk dengan engkau. Ketika aku duduk dengan engkau tidak adalah sesuatu apapun yang dalam pikiranku kecuali engkau ya Rasulullah. Kecintaanku kepadamu ya Rasulullah yang membara-bara hati ya Rasulullah. Sehingga ketika aku duduk bersamamu, sungguh hatiku senang. Namun ditanya Allah Rasulullah, terus kenapa engkau bisa menangis? Sehingga engkau menangis. Maka dijawab oleh sahabat tersebut, ya Rasulullah, saat ini di dunia aku bisa bersamamu ya Rasulullah. Saat ini aku di dunia bisa bersama engkau ya Rasulullah. Namun bagaimana nanti di yaumil akhirah? Ketika di yaumil akhirah engkau berada di surga yang tertinggi ya Rasulullah. Engkau kekasih Allah. Engkau akan berada di suatu surga yang diberikan kenikmatan yang paling tinggi ya Rasulullah. Lalu bagaimana aku, kata sahabat tersebut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Makanya ini keberuntungan. Ketika Rasulullah mengeluarkan satu hadis tersebut, maka kata para sahabat, tidaklah ada kegembiraan yang paling kami gembirakan pada saat itu kecuali Rasulullah mengatakan hal demikian, yaitu orang akan berkumpul di yaumil akhirah bersama dengan orang yang ia cintai. Maka tanamkan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'una bi dzikri Tahal Mustafa illa bihin ta'asu adhabara rana. Tidaklah ketika menyebut ataupun mendengar, la yasma'una bi dzikri Tahal Mustafa, tidaklah ketika mendengar nama Rasulullah Tahal Mustafa, nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una bi dzikri Tahal Mustafa illa bihin ta'asu adhabarana. Tidak kecuali kegelisahan dan kegunahan tersebut akan hilang serta merta daripada hati kita. Masya Allah, insya Allah yang kita baca ini menjadikan amalan dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tarakatu ayn wa adyabu minka lam talidin nisa. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما
وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطر يبقى إذا مس الأعادي الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطر يبقى إذا مس الأعادي الله الله عمنا نوالها كل العباد وعمنا نوالها كل العباد وعمنا نوالها كل العباد حبيب الله يا خير الله يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأجمل منك لم تربت عين kata Hasan bin Sabit salah satu sahabat Rasulullah wa ajmalu minka lam taraqatu ainun yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah ini mata belum pernah melihatnya. Ini sahabat yang mengatakan wa atyabu minka lam talidin nisa'u dan yang lebih bagus daripada engkau ya Rasulullah yang lebih elok ya Rasulullah tidaklah ada satupun wanita pernah melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin engkau diciptakan ya Rasulullah seakan-akan engkau terbebas daripada aib dan memang Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada aib. Rasulullah enggak lahir seperti kita hadirin. Kalau kita lahir lewat kemaluan tetapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah lahir melalui daripada bawah pusar ibundanya. Karena apa? Karena bentuk pemujian daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. لما دان وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان الله عليه به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد لمطالب رأى البرهان الله عليه يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى من شأنه قد اعتلى أزيد بذلك شانا صلى الله عليه وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كفالا برفيل السماع لكان للأب مهوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن
شرف الأكوان صلى الله عليه خير من في بطنها فاستبشرا ودنا المخاض فأدرأت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله عليه وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت ميلاد المشفع حانا الله عليه والجبيل فجر الأبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمال النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسان أصنع مشرك وبنا شرك تصدى ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحين الكفر تزاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك وذا القدر الأرفع يا إمام
سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترانا يا رسول الله ونداها من هارنا فضال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله هداية طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله هداية فلا أنت فتسجد وتنام وتشفى فعلي الله صلى ما بدا النور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داء وبك الرحمن نسأل وإلى العرش السماء عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء وبه فالنار إلينا فاطرنا كل البلايا يدفع آفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب غسنا يا الله يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وختم العمر بأذنا يا الله حسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله وشامل له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دكتور وآله وصحابة مسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita membaca doa, ada satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyuruh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul, katakanlah wahai Rasul Allah, wahai Nabi Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apabila dikaruniai oleh Allah berupa nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan falyafrahu, maka bergembiralah. Ini ayat satu-satunya yang begitu agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh para alim ulama sepakat dan sependapat bahwasanya tidak ada karunia yang paling besar, tidak ada rahmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas permukaan dunia kecuali rahmat dan karunia yang paling besar itu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdu bihi farhana. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang tertinggi, Rasul yang paling tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliaunya Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan bahwasanya ketika menafsirkan daripada ayat Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, beliau mengatakan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimun bil muti'in. Kata beliau, kata Al-Imam Al-Baghawi, bahwasanya Rasulullah itu penyayang kepada orang-orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu paling sayang kepada umatnya dan paling bahagia kepada umatnya apabila umatnya melakukan kebaikan.
maka beliau bersyukur. Maka masyhur ada hadis yang paling sahih. Dalam hadis beliau Rasulullah mengatakan bahwasanya wafati an tu'ridu a'malakum, ketika aku wafat kata Rasulullah maka akan disampaikan seluruh amal perbuatan engkau di hadapanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan disampaikan seluruh amal perbuatan kita di hadapan Rasulullah. Apa yang kita lakukan saat ini, kita duduk untuk apa, kita berbuat untuk apa, maka itu semua dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya beliau mengatakan in wajatu syarrul lakum in wajatu khairul lakum hamidullah. Apabila aku dapati kalian dalam kebaikan maka aku bersyukur kepada Allah. In wajatu syarrul lakum istaghfartullah. Maka jika aku dapati engkau dalam keburukan, dalam kemaksiatan, maka aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karunia, hadirin. Karunia yang amat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya kita beruntung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahagian daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka bergembiralah. Caranya kita bergembira bermacam-macam, hadirin. Ada orang yang bergembira atas lahirnya Rasulullah. Dulu kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira atas lahirnya Rasulullah, memotong unta 100 ekor. Kita sanggup enggak? Sanggup enggak motong unta 100 ekor? Hah? Enggak sanggup. Ya, jangankan 100 ekor, 1 ekor aja kita susahnya luar biasa. Habis itu gembiranya Abu Lahab, bahkan dalam riwayat Abu Lahab ini kalau hari Senin diringankan azab kuburnya. Ya. Walaupun hari Senin, setiap hari Senin beliau diringankan azab kuburnya. Kenapa? Karena gembira, sangat girang, yang sangat luar biasa. Bahkan Abu Da yang berada di sisinya dibebaskan sama beliau, dimerdekakan. Saking girangnya Abu Lahab karena lahirnya Rasulullah. Namun itu enggak tahu Abu Lahab bahwa lahirnya Rasulullah ini untuk diutus menjadi rahmatan lil alamin. Hanya mikir ini hanya seorang laki-laki. Baru mikir hanya seorang laki-laki yang dilahirkan oleh Allah. Karena gembira ini laki-laki yang lahir. Namun diringankan azab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika kita bergembira, kita bersolawat kepada Rasulullah, kita bergembira karena mengakui keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya jangan bikin maulid, itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, jangan lakukan hal-hal sesuatu yang membuat engkau sesat. Hadirin, perlu kita ketahui, kalaulah maulid itu dikatakan sesat, kalaulah maulid itu dikatakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, maka sungguh ia telah menjauhkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk hati kita yang penting tidak bermaksiat, hadirin. Itu kata para alim ulama. Ada 4 hal maulid itu. Kalau mencukupi daripada 4 hal tersebut, kata para alim ulama, maka itu baru dikatakan maulid. Yang pertama apabila di dalam maulid tersebut ada yang namanya pembacaan Al-Quran. Tadi kita baca maulid diawali dengan baca Al-Quran, hadirin. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan ila akhiri, sampai akhirnya. Itu ayat Al-Quran semua, hadirin. Dan juga yang kedua, apabila dalam maulid tersebut ada yang namanya silaturahim. Ada enggak di sini silaturahim? Ketemu antara satu dengan yang lain, maka yang kedua juga mencukupi, hadirin. Yang ketiga, menceritakan tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang Rasulullah. Yang kita apabila tidak mendengar nama Rasulullah, maka sungguh kita akan terlalai dengan dunia ini, hadirin. Maka dengan menyebut nama Rasulullah, kita mengingat perjuangannya Rasulullah, kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian
kita membuat ataupun bertambah ataupun berkeinginan untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat hadirin, apabila dalam suatu maulid tersebut yaitu ada yang namanya diberikan makanan, diberikan sesuatu yang bisa dimakan oleh orang-orang yang hadir, maka itu sesuatu juga yang mendapatkan daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada yang mengatakan hal demikian bahwa tidak boleh ada maulid, ini maulid enggak ada di zaman Rasulullah, biarlah mereka mengatakan hal demikian. Namun kita bandingkan saja, semakin hari semakin ke depan insyaallah orang yang suka dengan maulid akan lebih banyak dibandingkan orang yang tidak suka dengan maulid insyaallah. Maka itu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir membaca doa daripada Maulid Adhiya Ulami ini, Al-Fakir punya satu kisah yang dimana waktu itu pertemuan Al-Fakir dengan orang yang mengatakan bahwasanya maulid itu enggak boleh, maulid itu bid'ah, maulid itu enggak ada di zaman Rasulullah. Waktu itu Al-Fakir masih menuntut ilmu di Jakarta waktu itu, ya. Namun sambil menuntut ilmu sambil mengajar, ya, mengajar baca maulid dengan mengajar. Maka ketika pulang daripada maulid tersebut singgah di satu warung untuk minum sebentar. Maka sesampai di warung tersebut ditanya oleh orang tersebut, lagi duduk bertiga, ditanya, Ustadz, apa yang dari mana engkau ini? Ya, namanya orang silaturahmi, ngobrol. Saya bilang, saya baru pulang dari bacaan maulid, saya bilang. Wah, panggil saya, duduk sini selalu nih. Dinasehatin, saya benar dinasehatin, panjang lebar dinasehatin. Enggak ada ini itu juga. Akhirnya saya diam aja, enggak ngomong apa-apa. Saya bilang, ambil satu buku maulid, kecil buku maulid itu, saya ambil dari saku ini, sudah ada artinya. Saya bilang, ya Ustadz, kita sekarang memang dakwahnya harus banyak-banyak menceritakan nama Rasulullah. Ini saya punya kitab satu yang bagus banget kalau kita baca ataupun di hadapan khalayak umum, saya bilang. Maka saya kasih kepada beliau, dilihat sama beliau. Dilihat. Wah, ini ajib nih, kata beliau. Bagus ini katanya. Saya bilang, ini yang saya baca Ustaz. Ini yang saya baca ketika di perkumpulan maulid. Maka langsung ditaruh itu, langsung pergi. Nah ini membuktikan kalau disodorkan ke suatu kebenaran, kalau kebenaran tersebut enggak sesuai dengan hatinya, maka enggak diterima hadirin. Maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang menerima daripada kebenaran ataupun muktamad daripada para alim ulama. Insyaallah kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk menambahkan kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita berangkat daripada tempat ini ataupun keluar daripada tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah pandang kita, mudah-mudahan Allah turunkan cucuran rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita umat Rasulullah yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mendekatkan diri kita dengan kita banyak salawat kepada Rasulullah. Allah dekatkan kita di yaumil akhirah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa minum daripada tangan suci baginda Rasulullah, telaga haud daripada tangan suci baginda Rasulullah, dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهوي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا، لكن حبا في سرائر قد دعا لمدح صفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الإلهي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمدين في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فاعكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، وقض لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا وانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى من أصحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. على هذه وعلى كل صالحة جاملة شاملة كاملة مقبولة سهلة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة إمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفرعهم وجامع سادتنا علي بعلوي وأصول وفرعهم وبركة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطوس وبركة الشيخ عبد الله بارس وبركة الإمام الحبيب أبي عبد الله بن علي محمد الحداد وبركة الإمام الحبيب عبد الرحمن بن أبي بكر السقاف وبركة الإمام الحبيب عبد الله الإدريس وبركة من الأولياء والشهداء والصالحين وبركة من الأولياء الكريم وولي الزنبل وولي الفرار وولي الأكدار وأصول
وافر وأولياء مدينة وأولياء مكة وأولياء آسيا خصوصا الحبيب أبو بكر بن حسين بن الفقي وبركة الشيخ عبد الرؤوف السنكلي وبركة أبو مدولي الخالدي وبركة من العلماء وبركة علماء العاملين والشهداء الصالحين الأئمة الراشدين على هذه النية وعلى كل صالحة جاملة شاملة يقبل حاجتنا يا أرحم الراحمين سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita barusan, apa yang kita niatkan barusan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang saat ini memandang kita, memandang hamba-hambanya, tidaklah terluput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala satupun, hatta semut yang sedang berjalan saat ini itu dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang duduk di tempat ini, di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagaimana duduk di tempat ini semuanya insyaallah di yaumil akhirah kita berkumpul lagi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf apabila ada kesilapan, kesalahan dalam pengucapan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang kau cintai, Nabi yang kau sayangi, Nabi yang kau dambakan, Nabi yang kau rindukan, Nabi yang kau cintai, Nabi yang kau sayangi, Nabi yang kau dambakan, Nabi yang kau rindukan, Nabi la idolaku, Nabi la kebanggaanku, Nabi la idolaku, Nabi la kebanggaanku, Nabi yang ku cintai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, salawatullahi alaik, sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbana ala nuril alamin Muhammadin Mustafa
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allah 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 Allah
في وحالتي دارت الأدوار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Itulah hadirin acara yang kita lewati bersama, yang telah diakhiri dengan doa serta sholawat. Saya Zulkifli pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada perkataan, kelakuan, pelayanan serta makanan dan lain-lainnya. Apabila ada yang kurang mengenakan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah selesai. Ini kita sudah selesai acaranya Pak. Sekarang kita silakan tuh yang Ibu-ibu ada kenduri maulid di dalam, tuh Bapak-bapak di depan ini Pak. Bismillah, insyaallah. Panitia di belakang tolong dibantu ibu-ibunya. Bapak-bapak di atas, ibu-ibu masuk di dalam Bu, ada hidangan di dalam insyaallah, hidangan kenduri maulid.